अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अल्लाह के वली की पहचान और आजकल के पीर। यानी कि अल्लाह के वली की पहचान कैसे करें और जो आजकल के पीर हैं उनमें कैसे अंतर है, क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया गया। और इस बयान को बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से बयां किया है मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफई जी ने। तो बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं वो। तो फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पूरी वीडियो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमूमी तौर पे जब वली का जिक्र आए तो उसके साथ करामत का तस्वर साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये वली को अल्लाह की तरफ से दिया गया एहसास तो है, लेकिन ये वली की अलामात से नहीं है। यानी वली के लिए जो शर्तें हैं, जो निसाब है, वो ईमान और तकवा है। अगर किसी के अंदर ये दो खूबियां पाई जाएं और वो कमाल दर्जे की मौजूद हों, लेकिन करामत आप तक ना पहुंचे या ज़हूरी ना हो सारी जिंदगी, तो उसके वली होने में शक नहीं है। और एक शख्स के अंदर आप करामत देखें लेकिन ये दो खूबियां ना पाई जाए तो उसको हम करामत ही करार नहीं दे सकते, वो इस्तदराज होगा। हर वो खर्क आदत अमर जो बगैर किसी शख्स से जाहिर हो और हो खर्क आदत मा फौकुल फितरत चीज हो, तो उसको कुदरत इलाहिया कहेंगे। और अगर वो नबी के हाथों से ऐलान नबूवत से पहले सादर हो जाए तो उसे इरहास कहा जाता है। ऐलान नबूवत के बाद जाहिर हो तो उसे मोजज़ा कहा जाता है। और वही चीज किसी वली के हाथ से जाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। और अगर किसी आम बंदा मोमिन के हाथों से ज़हूर पजीर हो तो उसे मऊनत कहा जाता है। और अगर वही काम किसी काफिर से या किसी फासिक व फाजिर के हाथों से जाहिर हो तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है। जिस तरह दज्जाल के हाथों से कुर्बे क़यामत में होगा कि वो मारेगा भी और जिंदा भी करेगा। अब इस्तिदराज में और करामत में फर्क करना ये आम आदमी के बस का रोग ही नहीं है, वो कैसे करेगा। तो उसके लिए सादा कुलिया ये है कि ईमान और तकवे की शर्त के साथ उस चीज को करामत कहा जाएगा, और अगर ये दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही तो वो फिर इस्तदराज होगा। तो इसलिए वली को पहचानने के लिए करामत मयार ही नहीं हुआ, करामत निसाब ही नहीं हुआ। वली को पहचानने के लिए ईमान और तकवा हुआ। अगर करामत को मयार बना लेंगे तो फिर इस्तदराज वाले को भी वली मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी बड़े बुजुर्ग की गद्दी पे बैठ गया, या वो चार लोगों ने उसको मान लिया या उसके शोबदे चल गए और शरीयत का वाज़े तारक है, और लोग उसको अल्लाह का वली मान रहे होते हैं, इसलिए कि उनके यहां मयार वो नहीं है जो कुरान ने दिया है। कुरान ने दिया अल्लाज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और करामत मयार नहीं है, वो एक समरा है। उस समरे को पहचाना जाएगा इस असल निसाब के बाद। उसको सिर्फ एक मिसाल से समझाता हूं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा ने कश्फुल माजूब में यह वाकया लिखा है। कहते हैं कि शेख अली अल खव्वास एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो सफर पे जा रहे थे और साहिब हाल थे, बाकमाल थे, वाक़अतन अल्लाह के वली थे। एक शख्स आया और हाँपता कांपता उनके पास आके रुका, कहा आप शेख अली अल खव्वास हैं? फरमाया हाँ। तो कहा कि मैं लंबा सफर करके आया हूं और आपकी सोहबत में कुछ दिन गुजारना चाहता हूं, तो आप मुझे अपनी सोहबत के शरफ से महरूम न रखिए। तो हजरत शेख अली अल खव्वास ने मुराकबा किया और उसे कहा कि मुझे तेरे बदन से कुफर की बू आ रही है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने बसीरत का नूर दिया होता है। उसने कहा जी मैं नसरानी हूं और दियारे गरब से आया हूं, आपकी शोहरत सुनी थी तो आपकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारने की आरजू है, मुझे महरूम न रखिए। शेख कहते मैंने टालना चाहा, मैंने कहा कि मेरी सोहबत में रहना बड़ा मुश्किल होगा, तकलीफें सहना पड़ेंगी। उसने कहा जी मैं गवारा करूंगा। फरमाया ठीक है। कहा कि मैं चलता गया और वो भी मेरे साथ था। 8 दिन गुजर गए, कभी खाना मिलता, कभी 2 लुकमे ले लेते, कभी पानी पी के गुजर औकात होती, कभी घास खा लेते। एक दिन उसका वजूद कप कपा रहा था भूख की शिद्दत की वजह से। उसने मुझे कहा शेख आप अल्लाह के बंदे हैं,
میں نے عہد تو کیا تھا کہ کوئی آپ سے مطالبہ نہ کر پاؤں، لیکن اب میری سخت جواب دے گئی. تو آپ اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی، مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا. کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 پیالے شربت کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں. تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے لی اور پھر سفر شروع ہو گیا. 8 دن پھر گزر گئے، پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لگا. تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے. تو قبل اس سے کہ یہ بولے، میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، تو آج تیری باری. تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا. اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں. اس نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے میری طرف بڑھائے اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اپنی طرف کر لی اور کہا کہ کل یا شیخ کھائیے. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا. چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں وصول کیجیے. میں حیران ہوا، نے کہا کیا مبارکیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے. تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے، اسلام سچا دین. تو شیخ علی الخواص کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت، تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں. تو ایمان اور تقوی یہ علامت ہے کسی کے ولی ہونے کی. تو فرینڈس آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے. اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست جن کے پاس ہم دعا کے لیے جاتے ہیں اور اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا جلدی سن لیتا ہے. اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کرامات والے ہوتے ہیں اور ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے ہر معاملے میں ڈرے، اللہ سے خوف کھائے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے، وہی اللہ کا ہو سکتا ہے. اور جو ان باتوں پہ عمل نہ کرے اور ان باتوں کو اگنور کرے وہ اللہ کا جو ہے ولی نہیں ہو سکتا. بہت سے ایسے ہیں جو کرامات تو دکھا دیں گے لیکن وہ قرآن کو فالو نہیں کرتے ہیں اور ہمارے جو نبی ہیں ان کی باتوں کو فالو نہیں کرتے، اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے اندر، کوئی ڈر نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے سچے ولی نہیں ہے. اللہ کا ولی وہی ہے چاہے بے شک وہ کوئی کرامات نہ دکھائے پر وہ ساری چیزیں فالو کرتا ہے، جو بھی رولز ریگولیشن سے سب فالو کرتا ہے. قرآن میں جو باتیں لکھی گئی ایک ولی کے لیے وہ سب مانتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہی ہے. اور آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت پیر فقیر ہوئے ہیں جو بولتے ہیں خود کو اللہ کا ولی بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، پر ان کے اندر وہ باتیں ہی نہیں ہیں مطلب جو ایک ولی کے اندر ہونی چاہیے. تو وہ ساری باتیں جو ہوتی ہے ہمیں دکھ جاتی ہے. قرآن میں بھی ان ساری باتوں کی نشانیاں لکھی گئی کہ ایک ولی کی کیا نشانیاں ہیں، کیا ولی کے اندر باتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ صرف کرامات ہی دکھائے تو وہ ولی ہو گیا، نہیں، کرامات دکھانے والے تو بہت ہے. جیسے لکھا بھی گیا ہے کہ جب قیامت کا سمے آئے گا تو دجال بھی کرامات دکھائے گا.
मुर्दे को जिंदा कर देगा, मार के जिंदा कर देगा, तो ये करामात की बात नहीं है। और आप लोग देखें कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सच्चे दिल से माने और जिसके अंदर ईमान तकवा हो और कदम कदम पे शरीयत का ख्याल हो, वही अल्लाह के सच्चे वली होता है। जैसे हमारे गरीब निवाज अल्लाह के सच्चे वली थे, जिनके अंदर कदम कदम पर अल्लाह का खौफ और डर था और हमारे रसूल की बातों पर अमल किया, तो अल्लाह ने उन्हें अपना सच्चा वली बना लिया। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि एक वली की पहचान क्या होती है, सच्ची सच्ची पहचान क्या है वली की, सच्चा वली कौन होता है, और जो आजकल के पीर है उनमें क्या डिफरेंस है और एक वली में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को समझ आया होगा। ये चीजें आपको खुद पहचाननी पड़ेंगी, खुद आपको समझना पड़ेगा कि कौन अल्लाह का सच्चा वली है और कौन सिर्फ ऐसे बातें ही बना रहा है। तो ये चीजें आप खुद जानिए, खुद समझिए, कुरान पढ़िए और कुरान में सारी बातें लिखी हुई हैं, आप समझ सकते हैं इजिली। आप जो है मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन अल्लाह का सच्चा वली है और कौन ये सारी बातें बना रहा है, कौन पीर फकीर है और कौन अल्लाह का सच्चा वली है। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड फ्रेंड्स फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप वहां से भी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।